राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई विधानसभा केंद्र के उपनिर्वाचन में निहार रंजन दास को टिकट मिलने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। कई क्षेत्र में लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। शिल्पांगन संस्थान के उद्योग से सीकर के मालूग्राम गार्ल्स हाई स्कूल में आयोजित हुआ मेधा परीक्षा व अंकन कला प्रतियोगिता। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन में अहम भूमिका निभा रही है संस्थान। सीकर के आवर्त भवन में आत्महत्या किए गए पुलिस के जवान के शव को किया गया परिवार के हवाले। मामले की चल रही है छानबीन। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने कीड़ा पत्रकार ताजुद्दीन द्वारा लिखित किताब मैगजीन खिलाड़ समय का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उन्मोचन। बराक घाटी के कीड़ा विकास के कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई उपनिर्वाचन में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा SC/ST सेल के वरिष्ठ हस्ती निहार रंजन दास को टिकट मिले जा नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई उपनिर्वाचन में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा SC/ST सेल के वरिष्ठ हस्ती निहार रंजन दास को टिकट मिलने पर धोलाई के कई क्षेत्रों में लोगों के बीच खुशी की माहौल है। हालांकि इस क्षेत्र में अमिया कांति दास को टिकट मिलने का लगभग तय था, लेकिन आखिरकार निहार रंजन दास को टिकट मिलने पर धोलाई के कई क्षेत्रों में लोगों में जहां खुशी की माहौल है, तो वहीं कई और इलाके में लोगों के बीच नाराजगी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर एक असंगतिपूर्ण माहौल में धोलाई उपनिर्वाचन इस वक्त संपन्न होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। अगर भाजपा कार्यकर्तागण एक मंच पर नहीं जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में परेशानी खड़ा हो सकता है। इधर निहार रंजन दास को टिकट मिलने पर जनजाति, उपजाति तथा सभी समुदाय के लोगों में काफी हद तक उत्साह के माहौल है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान निहार रंजन दास ने अपने अनुभवों का बखान किया और अपनी जीत पर बुलंदी हासिल की। দলের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই দলে আছি। দল আমাকে প্রার্থী হিসেবে প্রক্ষেপ করেছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। দল আমাকে ভালো কাজের স্বীকৃতি দিয়েছে আমি বলবো। আর এজন্য আমি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা, আমার শিলচরের সাংসদ বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া মহাশয় যিনি আমাদের অভিভাবক মন্ত্রী, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায় মহাশয়, আমাদের কনাথপুর কায়স্থ মহাশয়, ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় সহ দলীয় নেতৃবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। দল ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্নভাবে দল সভা সমিতি করছে যাতে রেকর্ড ভোটে দলকে জেতানো যায় তার ব্যবস্থা করছে। জয়লাভ করব তাতে খুবই আশাবাদী। আমাকে প্রার্থী দিয়েছে দল, সবার আশীর্বাদে যদি আমি জয়ী হই তাহলে ধলার উন্নয়নের জন্য আমি সচেষ্ট থাকব। পরিমল শুক্লবৈদ্য যেভাবে দলার উন্নয়ন করেছে আমি সেই ধারাকে বজায় রাখব। शिल्पांगन संस्थान के उद्योग से सिलचर के मालूग्राम गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों के बीच अंकन कला व मेधा परीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इम्तिहान में विभिन्न उम्र के छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। अग्रणी चारू व कारुकला प्रतिष्ठान के उद्योग से इस दिन 25वीं वर्षगांठ उद्यापन कार्यक्रम के तहत दिल्ली से आए हुए वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में लर्निंग मेथड्स संस्थान के सहयोग से बच्चों की प्रतिभा प्रदर्शन के लिए अंकन कला प्रतियोगिता व साधारण ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में पहली कक्षा से 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 4 विभागों में बांटा गया। 100 से भी ज्यादा प्रतियोगियों ने इस कार्यक्रम में योगदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। बाद में विजयी छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में शिल्पांगन के अध्यक्ष संदीपन दत्त,
स्कूल के सभापति डॉक्टर प्रबाल पाल चौधरी प्रमुख हस्तीगण मौजूद थे। लर्निंग मेथड्स न्यू दिल्ली शिलचर के प्रतिनिधि अजितेव दत्त ने सदन में विस्तारित तथ्य भी पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। প্রেসিডেন্ট মালিগঞ্জ স্কুলের ওনারা অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে ওনারা আরও এরকম ইভেন্ট অর্গানাইজ করবেন যাতে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আরও কম্পিটিটিভ হয়, আরও কম্পিটিশনে ওরা জয়েন করতে পারে এবং ভবিষ্যতে কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলোতে ওরা অনেক ভালো পারফরমেন্স করবে। এই জন্যই এটা অর্গানাইজ করা। 28 অক্টোবর আজকে মালিগঞ্জ স্কুলে অর্গানাইজ করা হচ্ছে লার্নিং মেথডস নিউ দিল্লি ইন কোলাবোরেশন উইথ শিল্পাঙ্গন মালগ্রাম। আর্ট কম্পিটিশন হচ্ছে এবং জেনারেল নলেজ কম্পিটিশন একটা হচ্ছে গ্রুপ +1, 2, +10। এখানে ওদেরকে এনকারেজ করা হচ্ছে যাতে ওরা জেনারেল নলেজ সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান বাড়ে এবং আর্ট অ্যান্ড কালচার সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান বাড়ে। তার জন্য এটা অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং সার্টিফিকেশন নিউ দিল্লি থেকে আসবে লার্নিং মেথডস। এখানে নিয়ার অ্যাবাউট 100 পার্টিসিপেট করেছে। আশা করি ওরা অনেক এই পার্টিসিপেশনে ওদের অনেক উন্নতি হবে, ওদের আর্ট অ্যান্ড কালচার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হবে এবং ওরা জেনারেল নলেজ সম্বন্ধে ওদের অনেক জ্ঞান বাড়বে এবং ভবিষ্যতেও ওরা আরও এরকম পার্টিসিপেট করবে। তো এই এনকারেজমেন্টের জন্যই ওদেরকে ইয়াং জেনারেশনকে এনকারেজ করার জন্যই আমরা এই ইভেন্টটা অর্গানাইজ করেছি আজকে। তো আমি লার্নিং মেথডসের পক্ষ থেকে আমি বলছি, আমি লার্নিং মেথডসের এখানে রিপ্রেজেন্টেটিভ। এটা নিউ দিল্লি বেসড এটা অর্গানাইজেশন। শিলচর শাখায় আছে, আমি শিলচর শাখায় আছি। ধন্যবাদ। যাতে ভিজুয়াল আর্ট দিয়ে ওরা অনেক এগোতে পারে। আজকাল ভিজুয়াল আর্টসের যুগ, এখানে ডিজিটালি এবং ভিজুয়াল আর্টসের দিয়ে অনেক কিছু করতে পারবে। ভবিষ্যতে ক্রিয়েটিভিটি অনেক বাড়বে এবং আশা করি ওরা নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ভবিষ্যতে কিছু ডিজিটালি এবং ভিজুয়াল আর্টস দিয়ে, যেটা এখনের যুগে খুবই দরকার ভিজুয়াল আর্টস। এবং ইট ইজ জেনারেল নলেজ অলসো আজকাল অনেক থাকতে হবে। জেনারেল নলেজ না হলে ভবিষ্যতে আজকাল যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে জেনারেল নলেজ যাদের ভালো আছে ওরাই এগিয়ে যেতে পারে এবং ইভেন যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং MBBS এবং আরও যেগুলো জবস আছে, IAS আছে, SCS আছে, APSC, যে কোনো এক্সামে জেনারেল নলেজ ছাড়া আজকাল পারে না স্টুডেন্টসরা। জেনারেল নলেজ যার যত বেশি আছে ওরাই এগিয়ে যেতে পারে। তাই জন্য আমরা এগুলো অর্গানাইজ করছি, এই ইভেন্টটা অর্গানাইজ করছি যাতে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের বাচ্চাগুলোর ডেভেলপমেন্ট হয়, ইন্টেলেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয় এবং মরাল ডেভেলপমেন্ট হয়, অ্যাজ ওয়েল এজ ভিজুয়াল আর্টস এবং ডিজিটালি ওরা অনেক ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারে। সব কিছুই ওরা যাতে ইমপ্রুভমেন্ট করতে পারে তার জন্যই আমরা এই অর্গানাইজ করেছি। এটা হলো লার্নিং মেথডসের ডাইরেক্টর আমাদের মালগ্রামেরই অজিতেব দত্ত। তো উনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। তো উনি বললেন যে একটা শিলচরে একটা আর্ট কমিশন করতে লাগে আর সাথে হলো। তো এই জন্য আজকে কম্পিটিশনের জন্য আমাদের মালগ্রাম স্কুল কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রেসিডেন্ট আছে ম্যানেজিং কমিটির ধন্যবাদ, উনি অনেক সাহায্য করেছেন আর আমাদের স্কুলের জন্য অনেক সাহায্য করেছেন। আমরা ভবিষ্যতে লার্নিং মেথডের সাথে মিলে আমরা শিল্পটা উন্নয়ন অঞ্চলেও আমরা এই কম্পিটিশনটা আরও করব। ভূমিকা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে কলা সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবন চলছে প্রত্যেকের নিজের ভবিষ্যৎ গঠন নিয়ে। এবং ফাউন্ডেশন স্টোন থেকেই এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে একটা বীজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে সবাই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উঠতে পারে। ছোটোবেলা থেকে একটা চাপ থাকে শিশুদের কাছে। আপনাদের শৈশব এবং তাদের শৈশবের মধ্যে একটা ফেরাক খুঁজে পাচ্ছেন নিশ্চয়, সেটা বিষয়টা। আজকে আমি অনেক আনন্দিত যে প্রেসিডেন্ট মালগ্রাম গার্লস স্কুলের দিয়ে আজকে যিনি আপনারা দেখেছেন লার্নিং মেথডস, যে আমার পাড়ারই দাদা একটা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন সমস্ত মালগ্রাম অঞ্চলে। আমরা মালগ্রাম অঞ্চলে প্রায় এখানে 4-5টা স্কুল আছে, এখানে অনেক কচিকাচারা পড়াশোনা করে এবং তাদের ভিতরে একটা সুন্দর একটা উদ্যোগ আছে যেটা শিল্পানন্দ যে সন্দীপন
প্রতিদিন সানডে এখানে আর্ট শেখায়। কারণ বাচ্চাদের ভিতরে অনেক কিছু কথা বলে আমরা জানি যে সেই আর্টের মাধ্যমে সেটা ফুটে ওঠে এবং সেই কথাগুলোকে ওরা আর্টের মাধ্যমে দেয় এবং সেটা ডেভেলপ করে ওর মেমোরি। আর আজকে এখানে লার্নিং মেথডসে আরেকটা উদ্যোগ নিয়েছেন যেটা কুইজ কম্পিটিশন। কুইজ কম্পিটিশন আপনারা জানেন যে একটা মেমোরি ডেভেলপমেন্ট হয়। আর আজকালকের জীবনটা অনেক কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে, শুধু তবলা শেখার পরেই গান শিখবো সেটা নয়। আজকের দিনে তবলার সাথে গান এবং আর্ট সাথে কুইজ সমস্ত কিছু একসাথে করতে হয়। তাই এই ডেভেলপমেন্টটা আর্টের থেকে হয় এবং ডেভেলপমেন্টটা কুইজ এইগুলোর থেকে হয়। যে আজকে যে উদ্যোগ নিয়েছেন লার্নিং মেথডসের আমাদের সেই দাদাকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সন্দীপনকে সবসময়ই আমি ধন্যবাদ জানাই। অনেক কাজের মাধ্যমে পড়েও ও প্রতিদিন আমাদের মালগ্রাম গার্লস স্কুলে ক্লাস নেয়। বাচ্চাদের অনেক বাচ্চারা আছে যারা অনেকে পয়সা করেও দিতে পারে না, তাদেরকেও কনসিডারেশন করে সন্দীপন সেইভাবে কাজ করছে। এবং আজকের দিনে আমরা দেখলাম যে এই উদ্যোগটা লার্নিং মেথডে নেওয়ায় আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এখানে 100 জন স্টুডেন্ট আজকে সেই উদ্যোগটা পেয়েছে। এবং আগামী দিনে আমি দাদাকে বলবো যে আমাদের মালগ্রাম অঞ্চল শুধু নয়, সমস্ত কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে উনি উদ্যোগ নেন, আমরা সহযোগিতা করব। আমাদের আরও ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমরা দেব, সেখানে উনি যদি সাহায্য করেন। বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্ট আমাদের দরকার, বাচ্চারাই হলো দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সন্দীপনকেও ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগ। शिलचर के आवर्त भवन में अपने ही AK-47 राइफल से आत्महत्या किए गए पुलिस के जवान के शव को उसके परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। पिछले दिनों शिलचर के आवर्त भवन में खुद को गोली मारकर इस पुलिस जवान ने खुदकुशी की। बहरहाल किस लिए ये युवा आत्महत्या किए, इस संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और परिवार सदस्यों तथा दूसरे सहयोगियों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। धोलाई विधानसभा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा धोलाई उपनिर्वाचन में कांग्रेस के उम्मीदवार की विजयी होने की जानकारी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आनुष्ठानिक तौर पर धोलाई कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और पत्रकार सम्मेलन के दौरान धोलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार की विजयी होने की उम्मीद जताई। पत्रकार सम्मेलन में कछार जिला सभापति अभिजीत पाल तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, विक्रांत चैटर्जी जिंदाबाद, विक्रांत चैटर्जी जिंदाबाद, अभिजीत पाल जिंदाबाद, अभिजीत पाल जिंदाबाद, अजित सिंह बाजवा जिंदाबाद, अजित सिंह बाजवा जिंदाबाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी लेनी होगी कि कोयले के ऊपर कितने पावर जनरेट हो रहा है, ये कोयला कहाँ से आ रहा है, ये कितना किलो कैसा आप उसको खरीद रहे, वहाँ कितने से ले रहे और यहाँ कितने में वो कंपनी जो अदानी की कंपनी है, वो ये पैसा जो है, ये रेट जो बढ़ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला है कि जिसके तहत मेरे देश की गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी लेनी होगी कि कोयले के ऊपर कितने पावर जनरेट हो रहा है, ये कोयला कहाँ से आ रहा है, ये कितना किलो कैसा आप उसको खरीद रहे, वहाँ कितने से ले रहे और यहाँ कितने में वो कंपनी जो अदानी की कंपनी जा रही है धुलाई में। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सिलचर जिले का, केवल धुलाई असेंबली की बात नहीं है, पूरे सिलचर शहर का, सिलचर डिस्ट्रिक्ट का कार्यकर्ता इस चुनाव को बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है और बड़ी जिद के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काम करने जा रहा है। आप समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে পাচ্ছেন এসি রুম, কিটি পার্টি হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের সব ধরনের অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে পূজা স্পেশাল সেলফি বোর্ড সহ ব্যাংকুয়েট হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাবারের সম্ভার। তাই শারদ উৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। দূরভাষ 910709902178 समाचारों के अगले चरण में शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के क्रिकेट पेविलियन के कक्ष में आनुष्ठानिक तौर पर ताजुद्दीन द्वारा रचित तथा संग्रहित क्रीड़ा मैगजीन खिलाड़ समय का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में अभिज्ञ क्रीड़ा पत्रकार तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और शिलचर शहर तथा बराक घाटी में क्रीड़ा के मैगजीन नए तौर पे लागू किए जाने पर जाने माने क्रीड़ा पत्रकार ताजुद्दीन को बधाई प्रकट किया गया। गौरतलब है कि इस मैगजीन की शुरुआत होने पर क्रीड़ा प्रतिभा तथा क्रीड़ा के विकास से जुड़े लोगों का भी विस्तारित तथ्य उजागर हो पाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर क्रीड़ाविद तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली और आने वाले दिनों में खिलाड़ समय इस मैगजीन को और भी उजागर किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से अपील भी किया गया। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के क्रीड़ा की प्रतिभा को उजागर किए जाने के प्रयास में ताजुद्दीन द्वारा निकाले गए इस मैगजीन को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ अभिभावक तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिला है।
এবার স্থানীয় খবর দিয়ে আমরা করলাম কারোকে ফিরলাম কিছুক্ষণের মধ্যে নির্বাচন হবে। আমরা আশা করি আপনাদের কাছে একটা ভালো সংখ্যা তুলে দিতে পেরেছি। আপনাদের মূল্যায়ন আমরা সবসময় চাই, আশা করি সেই মূল্যায়নটা পাবো। আর একটা কথা, আমরা আমাদেরকে বিদ্যুৎ দেওয়ার সুযোগ অনেক আছে। যার সময় আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ আছে, তার বাইরে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আপনারা ফোন নম্বরও আছে। যে কোনো ধরনের উপস্থিতি থাকলে অবশ্যই বলবেন, আমরা আগামীতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো। একটা খবর জানিয়ে রাখি, আমার একটা বিলাসী পরিকল্পনা রয়েছে। সেই পরিকল্পনায় আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। বরাক উপত্যকার খেলাধুলার উপর সার্বিক একটা পরিকল্পনা সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করে যাচ্ছি। আমি চাই বরাক উপত্যকার সব ধরনের খেলা, কাবাডি দেওয়া যায়, সব ধরনের খেলা এবং যারা জাতীয় লেভেল এবং রাজ্য স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই সব খেলোয়াড়দের নাম যাতে মিস না হয় সেই ব্যাপারে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং কোনো খেলাও যাতে বাদ না যায় সেদিকেও নজর রয়েছে। আমি মোটামুটি 90 কাজ শেষ করে নিয়েছি। লেখালেখির দিকটা আরও 10 ভাগ বাকি আছে। সেই 10 ভাগ শেষ হওয়ার পরে আমি কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বসে করতে বাসিন্দা আছেন, বিমান কিশোর দাস আছেন, সায়ন কিশোর আছেন আমার সঙ্গে, এরকম যারা সজলদা আছে সজলদার কাছে আমি একটা জিনিস আমি দেখেছি, শ্রমিক দাস ক্রিকেটার আর সৌরভ লস্কর, এই দুজন আর আমাদের বাবুলদা, এই তিনজন যেভাবে পেপার কাটিংগুলো কালেকশন করে রাখেন, জানি না আর আরও কারোর কাছে আছে কি না, কিন্তু ওনারা যেভাবে পুরোনো কপিগুলো সংগ্রহ করে রাখেন একটা ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এবং ওনাদের সেই অনেক সময় পেপার কাটিং সত্যতা বলে মানুষের মনের মধ্যে স্মৃতিবিদ্ধ হতে পারে বয়সের সংখ্যা জন্য, কিন্তু পেপার কাটিং আসলে অনেক সময় কালেকশন করা যায়, সংশোধন করা যায়। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইব। মোটামুটি খেলার একটা বই আমি দেখেছি, সংবিধান বই দেখেছি, আরও অনেকে খেলার বই লিখেছেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে ইম্প্রুভ করতে জন্য একটা ভালো বই সব কন্টেন্টের মধ্যে সন্দেহ দেখতে চাই। আমি এই সন্দেহমুক্ত একটা বই পেয়েছি। এবং পরবর্তী যত ক্রীড়া সাংবাদিক আছেন বা ক্রীড়া প্রেমী আছেন, যারা খেলার সঙ্গে খবর রাখেন, তাদের সহযোগিতায় সঠিক তথ্য নির্ভর একটা বই প্রকাশের চেষ্টা করছি। আমাকে আপনারা সহযোগিতা করবেন যেভাবে আছে, এবং আশা করি আমি সেই জন্য সফল হবো। এই জন্য আমি জানি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার মনে হয় ম্যাগাজিন উন্মোচন হবে, একবার জোরদার করতালি দেওয়ার জন্য আমি আচ্ছা একটা এক ফ্রেমে একটা ছবির জন্য সিনিয়র মানুষ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएसटीएम के उद्योग से छात्र छात्राओं को अध्ययन के जरिए स्वनिर्भर किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रयास के चलते एक बड़ी सफलता यूएसटीएम के कार्यकर्ताओं को मिली है। सूत्र के अनुसार कुल 62 छात्र छात्राओं ने कई क्षेत्र में अपना नाम रोशन किए हैं। सूत्र के अनुसार संस्थान द्वारा अध्ययन के दौरान कुल 62 छात्र छात्रा कई इम्तहान में खासकर यूजीसी के इम्तहान तथा CSIR, NET तथा JRF के प्रतियोगितामूलक इम्तहान में बेहतरीन भूमिका निभाते हुए उत्तीर्ण हुए हैं। कुल मिलाकर 386 छात्र छात्रा आनुष्ठानिक तौर पे सम्मानित इम्तहान प्रदान कर यूएसटीएम का नाम रोशन किया है और इसी दौरान यूएसटीएम कर्तृपक्ष द्वारा उनकी फीस माफ कर दी गई है। लगभग 1 करोड़ 3 लाख रुपए इस सफलता के चलते छात्र छात्राओं को वापस कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी नेट के संचालक डॉक्टर तृष्णा ठाकुरिया इस संदर्भ में जानकारी देते हुए तथ्य उजागर किए और तो और यूएसटीएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य श्री महबूबुल हक ने कहा कि यूएसटीएम प्रशिक्षण कार्यसूची के दौरान संप्रसारण के लिए प्रतिश्रुतिबद्ध है और छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय
स्तर के प्रतियोगितामूलक इम्तहान में सफलतापूर्वक उनके जीवन गठित किए जाने के साथ साथ स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। अगर किसी भी स्तर के छात्र छात्रा आर्थिक कमजोरी से परेशान है तो उन्हें सहयोग किया जाएगा और मेधा को प्राधान्यता देते हुए राष्ट्रीय तथा दूसरे स्तर के इम्तहान में छात्र छात्राओं को अगर सफलता मिलती है, बेहतरीन फलाफल होती है तो हर प्रकार की सहयोगिता उन्हें मुहैया करवाया जाएगा और जो कि संस्थान पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इन छात्र छात्राओं को बधाई प्रकट किया गया और इनके द्वारा इम्तिहान तथा अध्ययन के दौरान दिए गए 1 करोड़ 3 लाख रुपए इनको वापस भी कर दिया गया। शिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे शॉपर्स स्टॉप नाम के एक व्यावसायिक मॉल का आनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन किया गया। इस दिन लखीमपुर के विधायक कौशिक राय, शिलचर कछार जिला भाजपा के सभापति विमलेंदु राय व उदय शंकर गोस्वामी तथा दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया। सांसद परिमल शुक्लबद्ध ने आनुष्ठानिक तौर पे सभी दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में फीता काटकर शॉपर्स स्टॉप इस मॉल का उद्घाटन किया। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में पहली बार अत्याधुनिक परिसेवा से लैस आधुनिक कई कंपनियों के कपड़े से लेकर हर एक सामान इस मॉल में लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। बराघाटी में यह मॉल पहली बार खोला गया है, जबकि पूरे उत्तर पूर्वांचल में यह 19वां मॉल है। देश भर में यह 73वां मॉल है। इस दिन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उदय शंकर गोस्वामी ने पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজকে আমাদের শিলচর শহরের একটা ভালো জিনিস উপহার দিতে পেরে আমি সত্যি খুবই আনন্দিত। এই জমি আমার ছিল, এই জমিতে আসাম প্রগ্রেসিভের সঙ্গে আমি জয়েন্ট ভেঞ্চারে গিয়ে এই মলটা বানিয়েছি। পেছনে আরও রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স আছে এবং এই মলে ভারতবর্ষের একটা বিখ্যাত ব্র্যান্ড শপার স্টপ আজকে এইখানে ইনোগ্রেশন হলো। শপার স্টপে শিলচরের মানুষ ভালো কাপড়, ভালো জিনিস, ব্র্যান্ডেড জিনিস অল ইন্ডিয়া লেভেলে যেভাবে পাওয়া যায় ভালো সেই জিনিসটা পূর্ণ করলো শপার স্টপ। এবং আমি শপার স্টপ এখানে আসায় আমি শপার স্টপ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমার যারা পার্টনার আসাম প্রগ্রেসিভ ওদেরকেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আজকে শিলচরের জন্য আমরা একটা ভালো জিনিস উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমার মনে হয় শিলচরবাসী এইখান থেকে ন্যায্য মূল্যে ভালো ব্র্যান্ডেড জিনিস পাবেন। এইখানে কম দাম থেকে বেশি দাম পর্যন্ত বিভিন্ন ব্র্যান্ড এইখানে আছে, আইটেমও অনেক কিছু আছে। আপনারা এসে শিলচরবাসীকে আমি অনুরোধ করছি এখানে এসে ওরা দেখে যান এবং নিজের পছন্দ মতো জিনিস কিনে নিয়ে যান। আপনি তো শিলচরবাসীর জন্য একটা ভালো উপহার দিলেন, এটার নাম কি দিচ্ছেন? এইটা প্রমিলা স্কোয়ার, এটা নাম দেওয়া হয়েছে। এটা আমার স্ত্রীর নামে এবং সঙ্গে আসাম প্রগ্রেসিভটাও আমরা জয়েন্ট ভেঞ্চারে, তাই প্রগ্রেসিভ প্রমিলা স্কোয়ার নাম। ধন্যবাদ।
ভুলে গিয়েছিলাম আজকে এই যে উদ্ঘাটন হলো এই মলটার সোফা স্টপের, এইটাতে আমি পরিমল দা, কৌশিক রায়, বিমলেন্দু রায়, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের দিলীপ পাল মহাশয় সবাই যে সহযোগিতা পেয়েছি, আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওরা সবে कछार जिला प्रशासन की ओर से धोलाई उपनिर्वाचन को केंद्रित कर कई अधिनियम जारी किया गया है। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जहां लागू कर दिया गया है, तो इसी दौरान चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हुए पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला प्रशासन की ओर से जिला उपायुक्त मृदुल यादव तथा पुलिस सुपर नोबल महता तथा निर्वाचन के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। তো তাতে আমাৰ নমিনেশ্যন একচেপ্ট হ'ব আৰু তাতো হ'ব আৰু লগতে যেহেতু আমাৰ এসসি সিট হয় এসসি কাৰণে তো এইটো কাৰণে আমাৰ যেহেতু নমিনেশ্যন ফি হ'ব সেইটো 5000 হ'ব আৰু নমিনেশ্যন ফি তাতে জমা দি দিব পাৰিব। নমিনেশ্যন ফি তাতে জমা দি আমাৰ হোৱাটএভাৰ কণ্ডিশ্যন আমাৰ আছে আমাৰ দিব, কিন্তু যেহেতু এসসি হয় আৰু আমি বেসিক্যালি আমি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো চাম, তো সবে যাতে যোনে এপ্লাই কৰে জেনুইন কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট এসসি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট জমা দিয়ে। এসপি স্যার, আমাৰ এডিশনাল এসপি স্যার, এডিসি স্যার আৰু মোৰ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ বাই ইলেকশ্যনৰ শিডিউল এনাউন্স হৈছে, তো সেই তাৰিখৰ সময় মই আপোনালোকক কৈ দিম। যেহেতু কালি এনাউন্স হৈছে এনচিচি, সেইটো গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লিকেবল হ'ব। এনচিচি উইল বি এপ্লিকেবল ইন অল ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো কালি যেহেতু আমাৰ মই মানে উইদিন 3 o'clockৰ ভিতৰতে আহি জমা দিব লাগিব, কিন্তু কোনোবা যদি 3টা বজাৰ পিছত আহে তেতিয়া আমি সেই নমিনেশ্যন একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমাৰ গোটেই এই লাষ্ট 1 hour ঘড়ী থাকিব, ডিজিটেল ক্লক থাকিব, that will be continuously videograph আৰু কোনে এন্ট্ৰি এক্সিট হৈছে সেইটো এটা আমি ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিম। তো এইটো কেতিয়াবা কোনোবা কমপ্লেইন কৰিলে আমি সেই কমিশ্যনক সেইটো আমি দেখুৱাব পাৰিম। আমাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি ইতিমধ্যে আমাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ লগতো মিটিং হৈছে, তো আমি যেহেতু পলিটিক্যাল পাৰ্টি যিমান জনাবলগীয়া আছিলে আমি জনাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা কিবা থাকে আমি আপোনালোকক দিব পাৰে বা কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব। কাউন্টিং কোথায় হচ্ছে? एमसीसी का लागू कर दिया गया है। एमसीसी के अंदर आप जानते हैं कि उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, जिसमें कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग हाउ टू डू रैली, परमिशंस, प्रिंटिंग्स, एक्सपेंडिचर एंड वेरियस पॉलिटिकल कैंपेनिंग मशीनरी। सो अब पूरा जिला प्रशासन ईसीआई के अंतर्गत आता है और विल एक्ट एज पर द instruction of the ECI. So abhi come and ask if any issue is there. So aapko bhi will keep on being close touch with you. If you have any doubts, if you have any observations, if you have any comments, you can always come to us. And particular things or like specific things regarding FST, VST, critical polling stations, daily report, withdrawal symbols, electoral roll, will keep on sharing with you as the time progresses. So we have been new election officer has come, and ADC election and the ROs are there, so they will be in touch with you constantly. और आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां। धोलाई विधानसभा केंद्र के उपनिर्वाचन में निहार रंजन दास को टिकट मिलने पर इलाके के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। कई क्षेत्र में लोग व्यक्त कर रहे हैं नाराजगी। शिल्पांकन संस्थान के उद्योग से क्षेत्र के मालूग्राम गार्ल्स हाई स्कूल में आयोजित हुआ मेधा परीक्षा व अंकन कला प्रतियोगिता। छात्र छात्राओं की भविष्य गठन में अहम भूमिका निभा रही है संस्थान। क्षेत्र के आवर्त भवन में आत्महत्या किए गए पुलिस के जवान के शव को किया गया परिवार के हवाले। मामले की चल रही है छानबीन। बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने कीड़ा पत्रकार ताजुद्दीन द्वारा
लिखित किताब मैगजीन खिलाड़ समय का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उन्मोचन। बराक घाटी के कीड़ा विकास के कई पहलुओं पर किया गया लोकपाल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। धोलाई उपनिर्वाचन में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा SC/ST सेल के वरिष्ठ हस्ती निहार रंजन दास को टिकट मिले एक बार फिर अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।